I pozdrav drugi put ove godine iz bašte. Malo za promjenu da uradim još jedan video. Sam kraj juna je i bašta je u punom zaletu. I ja bi sad da vam pokažem neke trenutne poslove, kakva je situacija, šta tu treba uraditi, na šta treba paziti, pošto su jako velike vrućine. I haj ništa, par scena pa da krenemo sa nekim, ne tako velikim poslovima, sitnim, ali bitnim u svakom slučaju. Bilo je tu par problema u zadnje vrijeme, u stvari ne u zadnje vrijeme, od onog trenutka kad sam snimao prethodni video u vezi razvlačenja KPK sistema, pa od tad do ovdje. Prvo sa samim sistemom KPK, jednostavno morao sam da zamenim sve stare save, znači svugdje sam morao nove da postavim, gdje god su bile prošlogodišnje ili save od pretprošle godine, to je pravilo probleme, nije telo da kaplje. Sam morao to da zamenim, znači samo nove cevi svugde, pa je napala plamenjača i tu su krenule da se suše biljke, tako znači to je bio problem i generalno je problem ove velike vrućine što su u zadnje vrijeme, znači treba tu hoću sad da vam pokažem kako ću zasenu staviti na ove osjetljivije biljke, pre svega paradajz, paprika i krastavac, i pa ćemo tu pokazati kako to razvlači, ništa posebno i koje su tu prednosti kad se to tako uradi, tako da ajde idemo redom. Aj krenut ću sa paradajzom. Kao što vidite već ima, tu na par mjesta sam vezivao i proređivao grane, sečem sve donje grane, sve što je ispod ploda ja to sečem i razređujem da maksimalno 3 glavne grane idu na gore, mada možda je to puno, tako da i malo tu korove da počupam. Tako ima tu 3 vrste paradajza, ima obična 10 rana sorta, pa ima ovaj šeri crveni i onaj šeri crni tamo na onom drugom kraju, ali u suštini isto je priča za sve 3 vrste, tako da je sad to da odradimo. Malo sam proredio ovaj paradajz, dodatno sam vezao grane gdje je visilo i sad i malo očistio od korova i sad to mnogo kulturnije izgleda. Evo ovaj crni šeri paradajz, ova rana sorta običnog paradajza i ovaj crveni šeri, tako da što se tiče, sad ne znam koliko ste vidjeli na ovom ubrzanom snimku, znači ne treba štediti ove grane, vidite. Odsečem ja sve što mi smeta onako, sve što ide u stranu ne mogu da vežem i sve što je ispod ploda, ja to uglavnom sečem, ne želim, samo što meni kod mene je greška što ja, nemam vremena stalno to da pratim i onda pobegnem i onda velike grane treba da odsecam, a to baš i ne volim, tako da to je to što se tiče paradajza. Paprike imam isto par vrsta, ovo je slonovo uvo, ja mislim, ne, ovo je slonovo, ovo je onako babura paprika, ovo već lepo rasti, tu sam mora isto da vežem za male kočiće, pošto evo ima jako puno paprika i vuče dole, pa da ne može izdrži. Sa paprikom sam imao velike probleme
M sa plamenjačom, M sa, kako se zove, sa lisnim vašima. Za plamenjaču ima jedna dobra stvar, Rhydomil Gold, ali to se ukida, znači to već nema u slobodnoj prodaji, tako da bit će problem sa borbom protiv plamenjače. A protiv lisnih vaši, ja ne znam koliko puta sam prskao i koliko vrsta i još uvijek tu i tamo ima, ali ajde, bolja je situacija. Krastavac nešto baš neće na ovu mrežu da ide onako kako sam ja zamislio, pa sam dodatno onako dizao vuko, ali sad je već onako solidnije što se toga tiče. Jedino što neće, evo vidite, ima tu što je jako kasno niknulo i ne napreduje, možda isto plamenjača problem, a sad već neće prskati pošto sad već jedemo i imamo ovu kasnju sort. Isto sam i ovo malo podrezao i vezivao, ali ovo tek sledi, ovo se tek zaleće. Ovo je kasna sorta, tamo negde u augustu će biti u punom sazrevanju. A sad ono što je ostalo, što sam i rekao, zasenu da stavim, evo to je ova mreža. Imate dve vrste mreže, ove mreže ili kako se zove, pa da, imate protivgradnu, to je onako jača mreža, ali ne zadržava, ne pravi senku, i imate ovo za senku, ovo isto nešto malo zadrži led, ali nije to. Nije zbog toga ova mreža, ovo je za zasen, tako da vam pokažem kako ću sad ovdje to postaviti. Evo ga, pri kraju sam sa postavljanjem mreže. Možda vam ovako na snimku ne deluje kao da nešto puno radi posao, ali verujte, radi posao. Ispod je sigurno par stepeni niže, ne puno, 1, 2, 3, 4 stepena niže i nema ono jako sunce ko na otvorenom. Sad nisam snimao kako izvlačim napolje, razvlačim, ali svako ima svoju situaciju gdje može da postavi, tako da evo vidite kako je to kod mene. Tu na ove kako se zove, male stubiće za paradajz i za ove konstrukciju, što bi rekli, za krastavac od mreže, ova konstrukcija, na to sam postavio. Pa tu nije tu sad bitno da nešto to bude visoko, a čisto da vi možete normalno da hodate ispod, da prolazite, ali suština je da se uradi ta zasena i treba vezati na što više mesta, pošto duva vetar, hoće da oduva na što više mesta, znači gdje god nađete priliku da ga vežete, vezujte ga. Ja isto, sad sam vezao na nekoliko mesta i vidjet ću još kako prolaze dani, ako vidim da negdje hoće da odleti od vetra, onda ću još dodatno vezivati. Evo ovako to s polja izgleda. Znači, kažem, svako ima svoju situaciju, na šta može da veže, na šta može da postavi, ali suština je ova da se zaštite biljke od jakog sunca i koliko toliko da se spusti temperatura. Znači, ovo sigurno radi posao, tako da možda i pokažem tu jedno merenje. Ništa, aj sad je posle podne, predveče puštam kap po kap sistem, pa ujutru još nastavljamo par reći da vam kažem onako zbirno o zaštiti bašte od velikih vrućina. Evo ga, radio je kap po kap sistem celo veče i kao što vidite sada to mnogo bolje izgleda. Lepo je sad jutro ovdje, negdje između 6 i pola 7. I sad bolje se vidi i ova zasena, mislim efekat ove zasene. I ajde onda zbirno da kažem, znači kad su ovako velike vrućine, kraj jula, kraj juna, početak jula, onda znači za ovo treba pre svega znači redovno zalivanje, najjednostavnije je kap sistem, da ne morate stalno da vučete vodu da zalivate i da vam to oduzima vreme. Pored toga, znači evo vidite ovu zasenu, a što se tiče ovako zaštite biljaka nekim sredstvima, pa protiv plamenjače treba, ali ne u ovoj fazi, nego u ranijoj fazi. Znači prvo treba u stvari s nekim bakarnim proizvodom poprskati maltene sve zasade,
i onda treba protiv plamenjače preventivno pre nego što se pojavi. I onda, znači, bilo je problemi i tu sa lisnim vašima, to treba paziti, da tu ne napadnu papriku pre svega i čak i paradajz i krompir. I ono što još možete u nastavku da uradite, znači na svaki 10-ak dana ili 2 nedelje nekom prihranom preko lista, ali to neki proizvod, neki prirodni proizvod bez karence i onda to dalje nema nekih, ne bi trebalo da bude neki problem, onda je to ovako će izgledati kao što to trenutno izgleda kod mene, tako da to bi bilo to ukratko. Ništa, sljedeći video će biti neka degustacija, pre svega hoću paradajz da vam pokažem koja je razlika između ovog pravog domaćeg paradajza i onog paradajza iz trgovine, tako da vidimo se uskoro, pozdrav!